વડોદરા શહેરમાં ગોત્રી વિસ્તારમાં આવેલ એક કોમ્પ્લેક્સ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ રાજપૂત એસોસિએશન વડોદરા દ્વારા પરસોત્તમ રૂપાલા દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। કમલ કા ફૂલ હમારી ભૂલના નારા લાગ્યા હતા। જય ભવાની ભાજપ જવાની જેવા સૂત્રો પણ લગાડવામાં આવ્યા હતા અને રૂપાલા બાય બાયના નારા પણ લાગ્યા હતા। ક્ષત્રિય સમાજ પર ટિપ્પણી કરવામાં આવી તેના વિરોધમાં સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ રાજપૂત એસોસિએશનની બહેનો ભેગી થઈને કમલ ફૂલ हमारी भूलना नारा साथे विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं अने साथे 7 दिवसना प्रतीक उपवास करी आंदोलन करवामां आव्युं हतुं, जेमां गुजरात भरमां आ विरोध प्रदर्शन करवामां आवशे। साथे रूपाला बाय बायना नारा साथे विरोध करवामां आव्यो। ज्यां सुधी परसोत्तम रूपालानी टिकिट रद्द नहीं थाय त्यां सुधी अमारी लड़त चालू रहेशे। साथे भाजपने मत नहीं आपे तेवी मांग साथे विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं हतुं। भाजपना विरोधमां मतदान करीशुं। जय माताजी। हूँ कुंदनबा जाडेजा। आज अमारे आ उपवास पर उतरा से रूपाला भाई टिकिट रद्द न थई। हवे अमारा बधा क्षत्रियाणीओ ने एवुं ज छे कि बस भाजप ज ते। अमारी संकलन समिति मोटी छे ए पण ए रीते जे अमने गाइडलाइन करशे ए ज ते। अने अमे अत्यारे बधा आखा ऑल गुजरातना अमारा क्षत्रियाणी बहनों उपवास पर उतर्या छे 7 तारीख सुधी। ज्यां सुधी चालशे अमे संकलन समिति आगळनी जे कंई कार्यवाही कहेशे ए अमे करीशुं, पण भाजपने तो मत नहीं ज आपी। बस बधी बाजुथी अत्यार सुधी अमने रूपालारे वांधो हतो, हवे बस भाजप साथे ज अमने बधाने वांधो छे। कुंदनबा सी जाडेजा।